तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इमरजेंसी लाइट। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइस, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो के अंदर।
आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और गाइज़ इसी तरह से खुश रहिए। तो चलिए गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।